they have organized this grand tournament for all the police fraternity, and I think they were all enjoyed this wonderful tournament. Meanwhile, in the presentation arena, presentation party, I have SP North as the chief guest of today's function, Mr. Akshat Kaushal. I request PI Prashal Desai to kindly escort sir on the dais. Also, we have Mr. Sandesh Sodankar, DYSP SDPO MAPSA, who is also present, so kindly escorting the senior SDPO on the dais. The same way, the secretary of Goa Cricket Association, who has given us this ground, Rohan Gams Desai, to kindly come up on stage. Also, Sagar Ekuskar, sir, DYSP SDPO Bicholim, to kindly be escorted on the stage. Also, Mr. Sudesh Naik, DYSP SDPO Purvarim, to kindly be escorted on the stage. Along with, I request Rupesh Naik, who is the Joint Secretary of Goa Cricket Association, to be also kindly escorted on the dais. So now, म्हाका दिसता ज्या तरेन हो टुर्नामेंट घडोवन आयलो आमी गोंय राज्यान कितले टुर्नामेंट पळयतात पण टेनीस टुर्नामेंट करप एक म्हाका दिसता खूब सोंपें आसता पूण लेदर बॉल टुर्नामेंटाक कितले प्लेयर आसा काय ना आनी तांचो डेटा एकठांय करप आनी सब डिविजन लेवलाचेर येदो मोठो टुर्नामेंट घडोवन हाडप खास करून GCAच्या पर्वरी ग्रावंडार जाल्यार म्हाका दिसता जे ऑर्गनायझर्सा बद्दल की तांची हॉस्पिटॅलिटी तांणी ज्या तरेन हें ऑर्गनायज करून हाडलां तांचे स्किल्स तांचे मॅनेजमेंट आनी तांचें म्हाका दिसता जेवणूय बरें आशिल्लें ओवरऑल तांणी खंयच कमीसाण कसलेच कमी करूं ना बॉल सुद्दां बरें आशिल्ले आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी ऑर्गनायजर्साक पयलीं मोठ्या ताळयांनी येवकार करपाक जाय. आनी जेन्ना हो टुर्नामेंट घडयता 2 एडिशन जाली पणजीम जिमखानाचेर हे 3rd एडिशन GCAच्या पर्वरीच्या ग्रावंडार जाल्यार रायट पर्सन वेलकम करपाक जाणें ह्या सगळ्या गोश्टीक मेहनत केल्ली आसा सो कोणें ताका हातभार लायला कोणें ताका कशे तरेन मदत केल्या और हो कसो टुर्नामेंट घडोवन आयलो आनी तो कशे तरेन चिंतता हें हांव रिक्वेस्ट करतां PI अंजुना पुलीस स्टेशन प्रशाल देसाय हाणें सगळ्यांक येवकार करचें. ओके सो वेलकम स्पीच प्रशालान सांगला की आमचो सिनियर दितलो DYSP SDPO म्हापसा संदेश बाब चोडणकर सो सराक रिक्वेस्ट करता सर हो टुर्नामेंट काल एक्चुअली फायनल जावपाक आशिल्ली पावस पडली पण परत एकदां आमकां फायनल बरीच पळोवपाक मेळ्ळी हो 3rd एडिशन आसा अंजुना पुलीस स्टेशन घडोवन हाडटा तर सर तुमी हे मानेस्त जे आसा तांचें येवकार करचें. Good evening, everybody. I take great pleasure in welcoming the chief guest of today's final, Sri Akshat Kaushal sir, Superintendent of Police North IPS. Welcome, sir. I also take this opportunity to welcome Rohan Naik Desai, Honorary Secretary, Goa Cricket Association. Welcome, Rohan. I also welcome my colleagues and all the players and spectators for this wonderful occasion of the 3rd All Goa Inter-Subdivisional Police Team Tournament organized by Anjuna Police Station. It was a very nice tournament, well organized by Prashal Desai and all his team. You all deserve big kudos for this because I had never imagined that this kind of a tournament can be organized by a PI of the police station without any help from others. Thank you. Thank you, Prashal. I also welcome all the guests and the two teams. I congratulate the winner, Panjim Subdivision, led by Sudesh Naik, SDPO Panjim, and the runner-up of KPM Subdivision, led by SDPO Nilesh Rani. I now hand over the mic to the compere. Thank you. Thank you, sir. And now we already welcome with the words. Now it's time to welcome with the florals welcome. I request PI Prashal Desai, who is the host of this, who has organized this grand event, requesting you to give a floral welcome to the chief guest, SP North, Shri Akshat Kaushal.
Now requesting other members of Anjuna Police Station who have toiled hard for the last 2-3 days, requesting them to take the center stage and give florals welcome to the Secretary of Goa Cricket Association, Shri Rohan Gaus Desai. Once again, I request the staff of Anjuna Police Station to give floral welcome to Shri Sandesh Sodankar, DYSP STPO MAPSA. परत एकदा फुलांनी येवकार करपाक आमचे सागर एस्कोचकर सर, DYSP STPO बिचोलीम. आणि सुदेश सर, सुदेश नायक, DYSP STPO पर्वरीम. आता पर्वरीम लास्ट म्हणटा तूं होस्टूचो जालो म्हणून तुका लास्ट दवरलो, कित्याक पणजेचो. ओके, तर पणजे जिखले, विनिंग टीम. तर सराक आमी येवकार करया फुलांनी. आणि फुडल्या सुवातेर लास्ट बट नॉट द लिस्ट जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ गोवा क्रिकेट असोसिएशन रुपेश नायक. ज्या जाग्यार क्रिकेट आसता रुपेश बाबाचो सदां आसता तेको आनी हातभार आसता. रुपेश बाबाकय आमी जोरान ताळ्याच्या गडगडाटान येवकार करया. आता फुडल्या सुवातेर वता आसतना जशे आमचे मानेस्त आसात, हांव रिक्वेस्ट करता तांचे कडल्यान आमकां 1-2 उतरां आयकुपाक जाय. जशे पुलीस डिपार्टमेंट असतात, पुलीस डिपार्टमेंटाक खबर आसता कितले मेहनत आसता, कितली त्रास आसता. आनी स्पेशली इलेक्शन जेन्ना टायम येता तेन्ना आनी चड कठीण जाता, आनी चड टफ जाता. And in spite of conducting the elections on a smooth and fair manner by the police department, I think they should get an opportunity to relax themselves a little bit after toiling hard for last 2 months during the code of conduct and still into effect. But I think we need to have words here from Sudesh Naik sir, DYSP STPO Panjim, to speak on this occasion. Respected SP sir, Secretary of Goa Cricket Association, Rohan Gaus Desai, SDPO MAPSA, Sandesh sir, SDPO Bijolim Sagar sir, organizer main आमचो प्रशाल बाब. हे 3rd edition क्रिकेट प्रशालान सेगीत आयोजीत केलेली आसा. त्या खातीर ताका पयलीं हांव परबी दितां. पुलीस डिपार्टमेंटाक खुबशें टॅलंट आसा. सो टॅलंट दाखोवपाक, एक्सपोजर करपाक ह्यो सर्त क्रिकेट ही एक स्पोर्ट्स आसा. तशेंच फुटबॉलूय आसा. ऑफकोर्स क्रिकेटीचें आमकां चड पिशें. सो क्रिकेट सलग 3ऱ्या प्रशालान आयोजीत केल्ली आसा. आनीक सगळे सब डिविजनाचे ऑफिसर्स जावं किंवा पुलीस कर्मी जावं सगळ्यांनी हितून मोठ्या उत्साहान भाग घेतला. तेणी आपले टॅलंट हांगा दाखयलेलें आसा. आनीक सगळीं हरशे सब डिविजन बरें खेळिल्लें आसा. पूण लास्ट आमी जिखल्या पणजी सब डिविजन. सो इट इज अ कंटिन्युअस फॉर द 3rd time, consecutive for the 3rd time, our Panji sub division is a winner of this trophy. I also congratulate Kepe and Kurchorem sub division. They also showed their performance, and it was not that easy for Panji sub division. It's not a cakewalk. So anyway, I congratulate them, especially Vaibhav Naik. There's still good enthusiasm in him, and he can do well in other edition to come. So congratulations to you also. And now I congratulate once again Prashal Desai, because he has taken a keen interest with the support of his SDPO Sri Sandesh Sahib. He is a very enthusiast and a very jovial person, I know, and he has shown the interest and made this tournament a grand success. So once again I thank Prashal for organizing this, and I pray to the God that such type of events he continues to do in the future to come. Okay, thank you, sir. Thank you. Dev very good, sir. So before
going to other guests, it is imperative for us to also take the most important name, that is our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. कारण जेन्ना हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज जालो काल सुद्दां दोतोरान सांगलें की फायनल जेन्ना जाताली आपूण तुमचे खातीर रेडी आसतलो, हजर आसतलो, पण पावस पडलो आनी काही कारणास्तव मॅच जाली ना. आनी तेन्ना दोतोर म्हाका दिसता काल आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नॉमिनेशनाक थंय वाराणसी गेल्लो. तरी पासून तांणी सांगलें की आमचो पुलीस फोर्स दीस रात झडटा, दीस रात मेहनत करता आनी अशें टुर्नामेंटांचे खातीर एक तांचे स्ट्रेस रिलीज करपाक जावपाक जाय आनी तांचे खातीर अशें टुर्नामेंट प्लस बाकीचे इव्हेंट घडोवन हाडपाक सुद्दां तांचो म्हाजो मदत आसता. सो दोतोरा खातीर जोरान ताळी जावनी जे आमच्या खातीर सगळे गोंयकारां खातीर सदांच असतात. इवन आयजय तांणी सांगिल्लें आपूण आसतलो, पण काय जस्ट म्हाका दिसता अनअवॉइडेबल सर्कमस्टन्सीस ताका खंय तरी मिटींग पडली आनी ताका वचपाक पडलें, तो पावूना. सो दोतोर देव बरें करूं तुमकां सदांच आमच्या फाटीन आसपा खातीर. तर फुडल्या सुवातेर हांव जेन्ना उलयतां तेन्ना नेक्स्ट आमचो सेक्रेटरी रोहन बाब गांवस देसाय जेन्ना ताच्या हातान मायक दिता, थोडी गोश्टी तुमकां कळपाक जाय की हालीं जेन्ना एक 1.5 वर्साचो टेन्युअर जालो, 1.5 वर्साचो उरिल्लो आसा, पूण इम्पॉर्टंट गजाल की 1.5 वर्सान खुबश्यो गजाल्यो चेंजीस जाल्ल्यो आसा. कारण आज आमी कुडचडे वाठारान धरून सावथाक धरून नाल्यार नॉर्थाक धरून ग्रावंड अवेलेबिलिटी जी पळयता, जे माणकुले भुरगे आसा अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 तांचे कॅम्प घडटा, तांचें सिलेक्शन ऑन अ ट्रान्सपरंट बेजीस चालू आसा. सो बरे कोण खेळटले तांकां डेफिनेटली सदांच मुखार आसतले. हें घडोवन हाडटा आसतना म्हाका दिसता की एक जी अवेलेबिलिटी आसता, अवेलेबिलिटी म्हणल्यार कितें की पयलीं एक कॉमन मनीस आशिल्लो तांकां हो ग्रावंड मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लो, पूण आज म्हाका दिसता कोणीय रोहनाक एप्रोच करपाक शकता आनी कोणीय रोहनाक विचारपाक शकता, रोहन बाबा मेळपाक शकता, रोहन डेफिनेटली हेल्प करतलो. आनी बरी गजाल की आज रोहन म्हाका दिसता तूं एक ड्रीम फुलफील केली. कारण ह्या ग्रावंडाचेर जेन्ना आमी रणजी मॅचीस पळयता, आतां फ्लड लायटींग खेळपाचें एक ड्रीम आसता आनी म्हाका दिसता खुबशे पुलीस ऑफिसराचे आज तुवें ड्रीम फुलफील केली. तांकां ह्या ग्रावंडार मॅच 2 दीस अवेलेबल करून पयलीं रोहना खातीर आमी जोरान ताळी मारया. कारण म्हाका सुद्दां दिसता केन्ना तरी ह्या ग्रावंडार खेळचें, तशें प्रत्येक क्रिकेटराक दिसतलें की ह्या ग्रावंडार केन्ना तरी येवन खेळचें आनी रोहनान ती आज संद दिली आसा. हांव तेंच म्हणटा की अशें जर तर आमकां भुरगे आसतले तेन्ना ते डेफिनेटली आमकां मदत करतले. रोहन बाब तुजी 2 उतरां जावनी. व्हेरी गुड इवनिंग. आयज पुलीस डिपार्टमेंटान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टुर्नामेंटाच्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनीक आयज आमच्या मदीं आसा नॉर्थ गोवा SP IPS अक्षत कौशल साहेब, तशेंच HDPO पेडनेम, HDPO बिचोलेम, HDPO पेंजीम आनी म्हाजो कलीग रुपेश नायक. पयले सुवातेर कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा पणजे सब डिविजनाक, कारण तेंच्यांनी एक बरी मॅच जिखिल्ली आसा. तशेंच आमचे केपें कुडचडेची टीम तांकांय हांव मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता, कारण इतलो सगळे कॉम्पिटिशनांतल्यान फायनलीक पावप आनी फायनलीक इतलो बरो खेळ करप हें सगळ्यां कडेन शक्य नासता. पूण हॅट्स ऑफ टू केपें सब डिविजन आनी तुमकांय परबी, कारण तुमी फायनलीक पावोन एक बरो खेळ आमच्या मुखार दवरलो. चड कांय उलयना, सगळ्याक कॉंग्रेच्युलेट करता जे पार्टिसिपंट्स आशिल्ले. एज अ सेक्रेटरी आमचें कर्तव्य आसा, कारण तुमी दीस रात जी मेहनत करता, पुलीस डिपार्टमेंटान काम करता, 24 तास आमच्या संरक्षणा साठी काम करता आनी तुमकां खंय तरी फाटले इलेक्शनाक रिगरस काम पडिल्लें आनी खंय तरी तुमकांय एक एंटरटेनमेंट आनी एक फ्री टायम जाय आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता की ह्या पर्वरीच्या ग्रावंडार आमच्या गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या ग्रावंडार एक तुमी बरो 3 दिसाचो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो आनी यू गायज हॅड अ गूड टायम. कारण हें गरजेचें आशिल्लें अशें दिसता म्हाका, की कारण मानसीक तणावय तुमचेर खूब आसता, आमकांय तें समजून येता. आनी तातूंत भितर एक असो एक टुर्नामेंट जावप म्हणल्यार तुमच्या खातीर एक रिलॅक्सिंग अशें उरता. परत एकदां तुमचे डिपार्टमेंटा मदीं तुमचे फ्रेंड सर्कल, तुमचे कामांतले कलीग तांचे बरोबर बॉन्डिंग आनी तुमची फ्रेंडशीप ही कायम उरपाक लागून असले टुर्नामेंट घडोवन येवप हें गरजेचें आसा. आनी हांव ताचे खातीर प्रशाल साहेबाचें हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा, कारण तेणी इनिशिएटीव घेवन हो टुर्नामेंट केलो आनी टुर्नामेंट करूंकूच ना, टुर्नामेंट हो सक्सेसफूल केलो आनी मोठे दबाज्यान केलो. म्हाका खंत आसा, कारण काल राती पावस पडलो. प्रशाल साहेबाचे सांगण्या प्रमाणे 2 लिंबू कमी पडले म्हणटणी, कारण हांव बांबोळे आसतना फोन केल्लो की पावस ना म्हणपा लागलो, पण बांबोळी खूब पावस पडटालो. हांवें मातशें देवा कडेन मागलें पावस पडना जाल्यार पुरो आनी मॅच एक इनिंग कितें जाल्ली, एक इनिंग उरलेली, पूण हांगा पावता म्हणल्यार ते 2 लिंबू कमी जाले.
सोड एनीवेज पूण आयज तुमी ती मॅच कंटिन्यू केली आनी बरी कॉम्पिटिटीव मॅच जाली तें पळोवन बरें दिसलें. तुमी बरो टायम हांगा स्पेंड केलो आनी तुमी एन्जॉय केला आसतलें. आमी तुमचे सेवे खातीर, कारण तुमी जे सोसायटीक दिता आनी आमचोय कर्तव्य आशिल्लो तो आमी पार पडला. हेजे मुखारय आमचे कडल्यान जी मदत लागतली आमी सदांच तत्पर आसा. आमचे दारां तुमचे खातीर सदांच उक्ती आसा. बाकीच्या कारणां खातीर न्ही पूण अदरवायज उक्ती आसा. मॅसेज रॉंग घेवचो न्ही, पूण तुमचो हेल्प असोच आमकां लाभो आनी तुमी बरो एन्जॉय केलो अशें गृहीत धरता. सगळ्याक परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच 17 तारखेच्या ओपनिंग जाता वुमन्स प्रिमियर लीग आनी थंय प्रेस आनी GCA मेंबर्सांची मदीं मॅच आसतली. तर रुपेश सर आनी रोहनाक बारीकशी रिक्वेस्ट आयिल्ली आसा की आमचे दोग तीग जाण जे PI नाल्यार हाय लेवल पुलीस ऑफिसर तांकांय बी ते प्रेस आनी GCAचे मॅचीक जर जाता जाल्यार तुमी एक दोग तीग जाणांक संद दिवची, कारण तांकांय उमेद आसा, कारण फायनल थोड्यांक बॅटींग करपाक मेळना रातची, सो तांकांय संद मेळची. सो रोहन एक वेळ रिक्वेस्ट ही मान्य करतलो. फुडल्या सुवातेर yes, I am coming to the chief guest of today's function, and it is IPS officer SP Akshat Kaushal, SP North. So there was a tremendous response for this tournament. There were 10 teams who were participating in 2 days, but actually there were more number of teams who were interested and keen in participating, but because of the time constraint, it could not be allowed. So if at all other subdivisions who are interested, maybe next time around there was a request, it could be happen in the 3 days instead of the 2 days. So over to Akshat Kaushal sir, who is the chief guest. Please give a round of applause before he starts his speech. एक बार पहले आप लोग अपने लिए तालियां बजा लें. बहुत बढ़िया. अभी सबने बहुत कुछ सब कुछ कह दिया है. बहुत मेरे लिए कहने के लिए कुछ थोड़ा ही छोड़ा है. फिर भी सबसे पहले रोहन का मैं थैंक यू करूँगा. GCA का बहुत सपोर्ट रहा इसके अंदर, क्योंकि कल रात को जब बारिश आई मैं YouTube पे देख रहा था इस मैच को. तुरंत वो दौड़ के, जैसे इंटरनेशनल मैचेस में देखते हैं हम, कवर्स उन्होंने डाले और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ दिख रहा था उसके अंदर. मंच पे मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे SDPO बिचुलिम, SDPO मापसा, SDPO पेंजिम और GCA के बाकी जॉइंट सेक्रेटरी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कि बार बार कहा जा रहा है और ये सच भी है कि पुलिस की नौकरी के अंदर काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है हमारा, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है. यूजुअली आप लोग जब शाम को सोचते हो कि आज मैं अपनी वाइफ के साथ या बच्चों को कहीं बाहर लेके जाऊंगा, उसी दिन कुछ ना कुछ क्राइम आपकी बीट के एरिया में होता है या फिर कोई बंदोबस्त आ जाता है. दिवाली पे या गणेश पे हम अपनी फैमिली को बोलते हैं कि अगली बार हम ज़रूर घर में रह के गणेश बनाएंगे या फिर दिवाली पे कुछ मेहमानों के घर जाएंगे, और उसी बार कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर कैंसिल हो जाता है. कभी कोई सीनियर छुट्टी नहीं दे देता या फिर कोई आपका साथी जिसको आपकी जगह ड्यूटी करनी होती है वो छुट्टी पे चला जाता है और फिर आपका ये प्लान ख़राब हो जाता है. तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे डेली लाइफ के अंदर एक टेंशन रहता है. तो एक अच्छा लगा कि इसी बहाने हम लोग सब मिले, एक दूसरे से खाकी में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म में, और सब साथ में खेले. फील्ड की जो सबसे सुंदर बात है, द बेस्ट थिंग अबाउट एनी स्पोर्ट्स इज़ दैट एक बार आप लोग ग्राउंड पे उतर जाते हो तो कोई मैटर नहीं करता कि आपकी क्या रैंक है, आप क्या हो, वो सब ग्राउंड के बाहर. एक बार हम ग्राउंड में आ जाते हैं तो व्हेन वी आर वन टीम, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस वे वेयर ऑल रैंक्स आर एबल टू सी कि हाउ वी रिएक्ट इन अ सिचुएशन जब हमें साथ में काम करना पड़ता है. तो सब ने बहुत अच्छा किया. आई होप कि हम ऐसे ही और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहें. जैसे इन्होंने बताया, आई थिंक यू वर सेइंग कि देयर शुड बी अ मैच बिटवीन मीडिया एंड द ओके, एंड यू वर सेइंग देयर हैज टू बी सम मैच आल्सो. देयर इज अ मैच between media and police, media and GCA. So maybe we can have a match between media and police, or we can have a match between GCA and police. अभी हमारे पास एक टीम भी है जो हमारी पूरे स्टेट के अंदर बेस्ट पुलिस टीम है, तो वो इन दोनों टीम के साथ कॉम्पीट कर सकती है.
और thank you once again for all of you for participating in such large numbers and making this success. A special mention has to be made of PI Anjuna. It is very easy कि हम ये बोलें कि ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज PHQ को करने चाहिए या किसी सीनियर लेवल पे करने चाहिए. काफ़ी एक लीडरशिप और सेल्फलेसनेस लगती है कि खुद से मैं ये सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाऊं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सरदर्दी रहती है. टीवी का रिसेप्शन है, ग्राउंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, टीम्स का आना है, चीफ गेस्ट को बुलाना है, तो कई चीज़ें हैं. इन सब को रिफ़्रेशमेंट्स हैं, ये सबको कोऑर्डिनेशन करने के लिए प्रशाल ने बहुत अच्छे से काम किया. एंड इट शोज़ दैट इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट हिज लीडरशिप स्टाइल. So congratulations to Prashal and his entire team. Also to SDPO MAPSA, who allowed him to be free for these 3 days and focus on this. I thank GCA once again, and I thank all the members who participated in this match. Thank you. Thank you very much, sir. आता फुडल्या सुवातेर जशें आमचे मानेस्त हांगा आयिल्ले आसात तांकां एक टोकन ऑफ लव, एक यादस्तीक ह्या टुर्नामेंटाची. कारण एकच अशें पुलीस स्टेशन आसा जें पुलिसां खातीर लेदर बॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता, तें अंजुना पुलीस स्टेशन. हांव रिक्वेस्ट करता प्रशाल साहेबा खातीर, प्रशाल साहेब तुवें आमच्या ह्याच्या दिसाचे मुखेल सोयरे SP अक्षत कौशल हांकां एक टोकन ऑफ लव दिवचो आयच्या टुर्नामेंटाचे यादस्तीक. So a token of love from Prashal Desai, the PI, to SP North, Shri Akshat Kaushal. Next, a token of love to the Honorary Secretary of Goa Cricket Association, Rohan Gauss Desai, from Anjuna Police Station. Moving forward, a token of love to DYSP STPO MAPSA, Sandesh Sodankar sir. A token of love to Sudesh Naik, DYSP STPO Panji. A token of love to Shri Sagar Ekuskas, DYSP STPO Bicholim. Next, a token of love to Joint Secretary of Goa Cricket Association, Shri Rupesh Naik sir. Now moving forward, I think it is also important to go forward and give token of love to those who have helped in organizing this tournament. And first and foremost, आमी जेन्ना उलयतात की पुलीस फोर्स हे कायद्याचें रक्षण करता. पुलीस फोर्स जेन्ना कायदे ग्राउंडार, रस्त्यार नाजाल्यार भायर खंय आसता, जावं ती RTO जावं ते पुलीस फोर्स, आमकां ते कायदे आसा ते मानपाक पडटा, सिटिझन्साक ते कायदे मानपाक पडटा. पूण एकच कडेन पुलीस फोर्स दुसऱ्याचे कायदे मानतात, ते क्रिकेटीच्या ग्राउंडार. आनी एकच कायदो MCCचो लॉ जेन्ना तुमकां क्रिकेटीक लागता तेन्ना तुमकां अंपायराचें आयकुपाक पडटा. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी ते शिस्तबद्ध पद्दतीन सगळ्या पुलीस फोर्सान आयकल्लें आसा. सो आमी सगळ्यांत पयलीं अंपायराक टोकन ऑफ लव दिवया. Yes, umpires, kindly come up. Yes. I request Rohan Gauss Desai to kindly give away these two token of love to the umpires. Next, tennis cricket. Kindly come up. Live coverage was given by, produced by Tennis Cricket, which is a very famous cricket channel in tennis as well as leather ball, one of the best in the business. So, representative from Tennis Cricket. I request Sagar Ekoskar sir to kindly do the honors. And also representative from Sound Waves. Please come up here fast. I request
Sudesh Naik sir to kindly do the honors for the sound waves. Next. रिक्वेस्ट करता म्हजो कॉमेंट्री बॉक्सांतलो इश्ट बाब तुषार नायक हाणें मुखार येवचें आनी हांव रिक्वेस्ट करता संदेश चोडणकर सर हाणें टोकन ऑफ लव दिवचो तुषार नायकाक. तशेंच स्कोरींग जॉब बऱ्यांतलो बरो जाल्लो. सो आय रिक्वेस्ट द स्कोरर्स ऑर स्कोरर ऑल्सो टू कायंडली कम अप ऑन स्टेज. So maybe he is unavailable. So it remains finally me. So I'll collect my token of love from the chief guest itself. So this was not there in this. So एक बरी गजाल की जेन्ना एक लिडर सगळ्यांक बरोबर घेवन वता तेन्ना तो लिडराचो मोगूय तितलो इम्पॉर्टंट आसता आनी ताज्या साथीदारांचोय मोग ताज्या खातीर इम्पॉर्टंट आसता. तर एक्चुअली हें स्क्रिप्टान नाशिल्लें बट दे हॅव ऑल डिसायडेड की तांचो जो मोग प्रशाल सरा खातीर आसा की प्रशाल सर सगळ्यांक ऑर्गनायज करता आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वता सगळ्यांक रिस्पेक्टान घेवन वता. आनी जेन्ना हांव 2 दीस पळयतालो की सगळ्यांक सांगपाक पडनाशिल्लें प्रशाल सराक की ते स्वता जावन मेहनत करताले स्वता जावन त्रास करताले की अंजुणा पुलीस स्टेशन ऑर्गनायज करता आमी ऑर्गनायज करता आनी प्रशाल सर आमचो लिडर आनी तागे कितें कितें सांगताले ते आयकताले मॅनेजमेंट स्किल्सा बद्दल. तर तांणी डिसायड केल्लें आसा सगळ्या स्टाफान की एक टोकन ऑफ लव भोवमान करचो प्रशाल सराचो फ्रॉम SP नॉर्थ. सो ऑल द स्टाफ have requested to kindly give token of love to Prashal Desai. This is the respect that Prashal Desai has earned from all his staff and the fraternity. A gentleman to the core and truly a true friend of everyone. आणि म्हाका दिसता की जसो प्रशालाचो भोवमान जाल्लो आसा आनी वोट ऑफ थँक्स उपकाराचें उलोवप मागीर दिल्लें जाल्यार कोण आयकना केन्ना. सो प्रशालाची 2 उतरां आमकां आयकुपाकूच जाय कारण हें करता आसतना कितें चिंतप कारण 2 फावटी पणजीम जिमखाना जालो ह्या खेपे नेक्स्ट लेवलाचेर वेलें GCAच्या पर्वरी ग्रावंडार जालें. सगळ्यांक खंय कांयच कमिसाण ना. ज्या टायमार च्या जाय आशिल्ली च्या येताली ज्या टायमार जेवण आशिल्लें बरें क्वॉलिटीचें आशिल्लें अंपायर्स बरे सगळ्यांक बरे तरेन म्हाका दिसता हें ऑर्गनायज केल्लें आसा. सो प्रशाल देसाय PI अंजुना वोट ऑफ थँक्स तुज्या कडल्यान. Respected ASP sir, Akshat Kaushal sir, SP North, SDPO Mapsa Sandesh sir, SDPO Ponji Sudesh sir, SDPO Bicholi Sagar Koskar sir, माझो मित्र रोहन देसाई GCA सेक्रेटरी आणि GCA जॉईंट सेक्रेटरी आणि हांगा सगळे पार्टिसिपंट्स प्लेयर्स सपोर्टर्स आणि बाकीचे स्टाफ वोट ऑफ थँक्स दिवपा हरिशान म्हाका उबो केला आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की म्हाजी सगळी अंजुना टीम सो विदाउट टीम एफर्ट्स हें कांयच पॉसिबल ना. सो म्हाका इतकेंच सांगपा पडटा अंजुना पुलीस स्टेशना टिमाक की आमी एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. ह्या दिसा साकून हो टुर्नामेंट ऑर्गनायजेशन स्टार्ट जाता. सगळे रिक्वेस्ट करता की सगळे अंजुना पुलीस स्टेशनाचे टीम हांगा फुडें येवचे. सी हो टुर्नामेंट स्टार्ट जाल्लो 3 वर्सां पयलीं साकून. सो 3 वर्सां पयलीं जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना म्हाजे टिमीन जे मेंबर्स आसले ते आतां दुसरी टिमीन खेळटा आनी दुसरी टिमीन लीड करता. तेतूंत भितर एक साहील वारंग जो आयज विनिंग कॅप्टन जालो आसा. सो हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. जरी तो आमी अंजुना पुलीस स्टेशनाक खेळटा आसतना आमकां जिखोवपाक शकलो ना पूण आयज तो जिखोन गेला आनी दुसरी टिमी तेणें जिखयली आसा. सो सेकेंड आमचो लिडर आमचो धीरज देविदास तो
फायनली पावतो भायर पडलो. सो हांव ताकाय कॉंग्रेच्युलेट करता की म्हाका उमेद दिसता की म्हाजे अंडर जे स्टाफ आसले, म्हाजे ऑफिसर्स आसलेले ते आयज दुसरी खंयची तरी टीम लीड करता आनी ह्या पोजिशनाचेर आपली टिमी व्हरोन हाडटा. सो ह्या वर्सा हांवें म्हाजी टिमीचेर कॉन्सन्ट्रेट केलें ना. हांवें चड कॉन्सन्ट्रेशन केलें ऑर्गनायजेशनाचेर, जो इव्हेंट ऑर्गनायज करता ताका. की हांवें स्टार्टींग इव्हेंट स्टार्ट केलो तो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टांतल्यान. ओन्ली नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाच्योच टीम घेतल्यो. अशें चिंतून घेतलें की आमी एकूच टुर्नामेंट करतले, पूण देवा कृपेन आयज आमी 3 टुर्नामेंट करपा पावले आनी तेय बी तिनूय सक्सेसफूल जाले. आनी हो म्हणून हांवें फ्लडान केला की हो म्हाजो लास्ट टुर्नामेंट आसतो म्हणून हांवें हो फ्लडान केला आसा. हांव थँक्स म्हणटा की रोहन देसाया की आमचो 2 दिसाचो टुर्नामेंट जो आसा हो 3 दीस चल्लो आनी आयज 3 दिसान सोंपला. आनी ते ओन्ली पॉसिबल जालें की रोहन देसाया लागून की आमकां 3 दीस तेणी ग्रावंड अवेलेबल करून दिलो, प्लस तेणी फ्लड्स आमकां एलाव केले खेळपाक. जी ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां केन्ना मेळनाली ती आयज आमकां ती संद घेवन आयज सगळे प्लेयर्सां आपली टॅलंट दाखोवपाक मेळ्ळे ओन्ली बिकॉज ऑफ रोहन देसाय. सो हांव ताका थँक्स म्हणटा, देवा मना काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. सो आमचो SDPO संदेश साहेबाक केन्ना कितें सांगत जाल्यार केन्ना ना म्हणटा तेजे तोंड हांवें तर आयज सुद्दां आयकलां. तो सदांच म्हणटा फुडें सर. सो जेन्ना हांवें ताका सांगलें की आमी टुर्नामेंट करता तेणी म्हणलें ओके. सो हांव संदेश सराक देव बरें कर म्हणटा. लास्ट नॉट द लिस्ट SP सर. काल मनान खूब दुखलें की आमकां फ्लड लायट टुर्नामेंट कंप्लीट करपाक मेळना. आमचो गेस्ट CM सर येवपा आसलो आनी CM सरांनी आमकां टायम दिल्लो की आपूण येवन हांगा फायनल प्रेजेंटेशनां एवेलेबल आसता म्हणून आमी सगळ्यांनी मोठी उत्सुकायेन तेजी वाट पळयताले की आमकां फायनली CM सर मेळटलो म्हणून. पूण सगळ्यांनी सपोर्ट केलो पूण इंद्रदेवान आमकां सपोर्ट केलो ना. जशें रोहनान म्हणलें की 2 लिंबू कमी पडले, खरें 2 लिंबू कमी पडले आसतले, कारण 1 वर पयलीं तो अटल सेतूचेर पावस आसलो, हांगा पावपाक 1 वर लागलो. देवान साथ दिल्लो पूण मातसो बॅड लक. आनी पळोवया असोच सपोज रोहनाक जर सपोर्ट मेळत जाल्यार आमी फुडें बी असोच टुर्नामेंट जो फ्लडान करतले. SP सराकय हांव देव बरें कर म्हणटा कित्याक तेणी काल जेन्ना ही फायनल अर्द्यार उरली हांवें सांगलें सराक की आमी टॉस करता आनी विनर डिक्लेअर करता म्हणून. पूण SP सरान सांगलें ना, फायनली जावपाकच जाय. सो फायनली जावपाक जाय. SP सराच्या सपोर्टान आयज ही फायनल जाला आनी हांव SP सराक देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू सर. हांव देव बरें कर म्हणटा सगळे SDPOs जे सगळे SDPO सगळे आपले टिम्स सगळे प्लेयर आसा तांकां ड्युटी एडजस्ट करून हांगा धाडले आनी हांगा खेळपाची ऑपॉर्च्युनिटीज दिली आनी आमचो हो टुर्नामेंट सक्सेसफूल जालो. सो सगळे SDPOs सगळे PAIs तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू. तशेंच म्हाजे बॅचमेट्स आसा, कलीग आसा, दितेन नायक PI पोरवोरी, ताकाय हांव देव बरें म्हणटा कित्याक तेजे जे जेवणाची सोय आसली सगळी सोय म्हाका तेणी हेल्प केलो आनी देव बरें करूं ताका. तशेंच अनंत गांवकर, गौरेश परब, संजीत कांदोळकर, वैभव, बाकीचे जे काल आसले महेश गडेकर, नितीन पालेकर, दिनेश गडेकर, सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. कोणी चुकत जाल्यार माफ करचें. आनी सगळ्यांच्यांक देव बरें कर म्हणटा हांव म्हाज्या स्टाफाक. विदावट देर सपोर्ट असो कांयच टुर्नामेंट पॉसिबल नासलो. जशें कामा खातीर म्हाज्या सायडीन जशें सदांच फाटीं रावता, म्हाज्या फाटल्यान आसता, अशेंच कितें ऑर्गनायजेशन करता तेन्ना तेय म्हाज्या फाटल्यान रावता. सो ताका लागून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका दोन उतरां म्हाजी सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रशाल. एक बऱ्यांतलो बरो टुर्नामेंट आनी एक बरी गजाल की तो कोणाचेंच नांव घेवपाक चुकलो ना. सगळ्यांक ताणें याद दवरलें कोणें ताका हेल्प केल्ली ती. फुडल्या सुवातेर आतां वळया प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी कडेन. तर एक लक्षांत दवरात, खंयचे प्रायज दिता आसतना ॲप पळयनाका, ॲप पळोवन प्रायजां दिली ना. ओके. ज्या तरेन मॅचीस चलताल्यो घडटाल्यो, कोणाचे इम्पॉर्टंट कंट्रिब्युशन आशिल्लें, खंय आशिल्लें, खंयच्या टायमार आशिल्लें, पावर प्ले नाशिल्लें केन्ना. सो ऑल दीस फॅक्टर्स हॅव बीन टेकन इनटू कन्सिडरेशन टू गीव अवे दीस prizes. Okay, I will move forward with the first prize, player of the final. Okay, please be ready with the player of the finals prize. So player of the finals, there were 2-3 men in contention from both the sides,
And finally, it was decided that the match was heading into the last phase. It was important to stay as well as bowl crucial overs in the power plays. So both this consideration in bowling in the power plays as well as staying on the wicket. Player of the final goes to Vishal Gaonkar. I'll request Sandesh Sodankar sir to kindly give away the player of the final awards. Now we come to the best batter. I request Sagar Ekoskar sir and Sudesh Naik sir together to give away this award. Okay, दोघांनी बरोबर दिवचे. So best batter of the tournament. So one man has just was taken, who is also a very close friend of mine, and who is a fantastic cricketer in his times and still playing well. And just now, as Prashal Desai said, that he was under him, and now he has gone to a different subdivision. Maybe in the next tournament, दुसरं tournament येता असताना लागी असताना 2-3 ट्रान्सफरी जावपाक शकता. अंजुना police station. Yes, it goes to Dheeraj Devidas. Best batter, well, the only batter scored more than 100 runs in this competition and by far ahead of the rest. By far ahead of the rest. So Dheeraj Devidas with fantastic batting skills, a player of the batter of the tournament. Best batter. Next, I'll request Prashal sir as well as Rupesh Naik to jointly give away this award for the best bowler. And the best bowler of the tournament, there were 2-3 players, and finally it was decided depending upon the performances in the important matches. Although the team might win, not win, but finally the jury decided there were 2 players in contention, but finally it goes to Viresh Ajiam. So Viresh taking the best bowler of the tournament, and requesting both our guests to give away this prize. Picking up 5 wickets in total and picking up 3 wickets in the finals, making the match interesting. Next up, I'll request Rohan Gamsesai, Honorary Secretary, as well as SP North, to jointly give away this important prize, that is the player of the tournament. It is always, a player of the tournament is always someone who has performed with the bat, with the ball, or excelled his team through into the finals. And sometimes you win it, sometimes you don't win it. But one performance which was in front of everyone, almost every game, consistency is the key to win the player of the tournament award. And it goes to Gaurish Naik. So Gaurish Naik, I'll request you to kindly come up on the stage. So now coming up to the main prizes. And before coming up to the runners-up, I'll request the captain of the losing side in the finals, Vaibhav Naik sir, to kindly come up and have a word with us. So KPM Kankona subdivision did fabulously well with showing the fighting spirit in them. Sir, total आशिल्लो चड नाशिल्लो, चड 78 रन. बट तुम्ही खऱ्यात बऱ्यातली बरी फायट दिली फायनली पणजीम सब डिविजनाक. एक वेळ दिसतालें की मॅच जिखपाक शकताली बी त्या 78 रनान, पूण तुका केपें सब डिविजन आमी 20 रन शॉर्ट पडले तुमचे खातीर, पणजे खातीर. आनी पणजे सायड खरीच बरी आशिल्ली, पण 20 रन कमी पडून आमची केपें सब डिविजनाच्या बॉलरान बरो शो केलो. आनी पणजी पुलीस स्टेशनाक जिखप इतलें इजी नाशिल्लें, बट लास्ट ओवर पर्यंत गेम गेली. बट पणजी पुलीस स्टेशन
आमी टीम खरीच बरी आसा आनी बरी टीम सदांच जिखता. कॉंग्रेच्युलेशन. आणि सर म्हाका दिसता की लास्ट 2 ओव्हरीन ज्या टायमार तुमची बॅटिंग बरी चलताली त्या टायमार फक्त 8 रन आयले लास्ट 2 ओव्हरीन. थंय म्हाका दिसता एक जर तर इवन 18-20 सुद्दां काडिल्ले जाल्यार लास्ट ओव्हर पर्यंत मॅच गेल्ली आनी लास्टाक त्यो 2 कॅची त्यो मातशें दिसता म्हाका खंय तरी मॅच चेंज करपाक शकताली. हय आमी मातशे फिल्डिंगेन स्लोपी आशिल्ले. 2 कॅची आमचे कडेन चुकले, 2 न्ही 3 चुकल्यो आनी त्यो 3 कॅची आमचे खरोच म्हारग पडल्यो. बट आमी तेच्या बरोबर प्रॅक्टीस करून परत आमी फुडल्या वर्सा परत खेळटले. प्रशाल आसतलो तो खंय वचपाना, असोच टुर्नामेंट ऑर्गनायज जातलो आनी परत नेक्स्ट हे दितलो. So that's it. Those are the words from PI Vaibhav Naik, sir. So I'll request you to kindly collect the runners-up trophy. First the captain, and then the entire team will join the captain. So requesting. So पहिली captain along with SP North and all our guests. Sagar Ekoskar sir, तुम्ही बी मुखार यात सगळे मातशे सायडीन. Yes, rest of the team can join. Yeah, बाकीचे join जायत please. ट्रॉफी सुंदर आसा, बरी दिसता. सो बारीक बारीक गजालीचे लक्ष दिल्ले आसा ऑर्गनायझिंग करता आसा. पांया कडेन मातशे पळयात. आमचो वैभव सर मातसो लांब आनी गडगंज आसा, फाटल्यान कोण दिसताना. सो वैभव सर is the and KPM Kankona subdivision runners up of 3rd All Goa subdivision level leatherball T10 cricket tournament. So wonderful fighting spirit shown by them in the finals in spite of scoring a low total. That is exactly what the spirit should be there in the game of cricket. Win or lose doesn't matter, you should win your hearts, and they have definitely won the hearts. Now it's time for the winners, the champions trophy. Meanwhile, I request the captain of the winning team to have a word with us. Now it's time for the champion, Sahil Warang. You won the toss, deciding to bowl first. But I think you did a very good job in bowling department, restricting the strong batting lineup to just 78. Yes, sir. We had decided that we're going to restrict the other team to around 80 runs, and we had a very good, capable batting lineup and a very formidable lineup that they can chase any target. But 80 was fair enough that we can chase down with ease. But they the opponent team gave a very hard fight, made us till the last over. But unfortunately, our team players really played well. Vishal kept the nerves till the last, and Chetan, who took the match away from the KPM subdivision. आणि एक गजाल म्हणल्यार जेन्ना हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतात तेन्ना खूब एन्थुजियाजम आसतलो तुमच्या भितर की केन्ना काय हो टुर्नामेंट जाता. तर ऑर्गनायझींग स्किल्सा बद्दल आनी हो टुर्नामेंट फुडें वचत जावचो. सो तुका ह्या टुर्नामेंटा बद्दल ओवरऑल तुमचें जें स्पिरीट आशिल्लें, कशें एकठांय येतात, हाजे एक्सपिरियन्स कितें शेअर करता जाल्यार तुवें डेफिनेटली करचें. जेन्ना हो टुर्नामेंट स्टार्ट केल्लो देन आय वॉज द पार्ट ऑफ टीम अंजुना. आणि जेन्ना सरांनी सांगलें जर आमी पयलीं टेनीस क्रिकेट करपाक सोदताले, टेनीस खेळपाक, सर प्रिशल सर म्हणपाक लागलो ना, खेळटले जाल्यार सीजन क्रिकेट लेदर बॉलूच करपाक जाय. एंड फ्रॉम दॅट डे इट वॉज स्टार्टेड एंड द टीम अंजुना इज रियली टू बी अ प्राऊड टीम. दॅट एकदां सांगलें सरान सांगलें टुर्नामेंट करपाक जाय, दे ऑल स्टँड बिहायंड यू रायट फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन टील द success of the event. So thank you Prashal sir. So also I would like to say thank you to Suresh sir who has given me chance to lead team Ponje subdivision with such a good players, and they have accepted me as a captain, being they have continuously won the 2 tournaments back to back, and this was the 3rd time. It was much more pressure than for me. Thank you sir. And finally 2 crown. लास्ट टायम तूं मे बी कॅप्टन नाशिल्लो, पण ह्या खेपे परत एकदा कॅप्टन जावन फाटोफाट शेगीत 2 क्रावन पणजी सब डिविजन जिखिल्ले आसा. सो डिफेंडींग आपले टायटल डिफेंड करप हें खूब डिफिकल्ट आसता. सो तें अचीव करपाक म्हाका दिसता तुमचे टिमीन भरपूर मेहनत केल्ली आसा. सो कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां. आनी नाव आय रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन द स्टेज एंड grab your hands on the trophy of the winners. Really wonderful trophy, carved wooden carvings there, and the emblem of Goa Police, Satyamev Jayate. So captain first, Sahil Warang.
Collecting the trophy from the hands of SP North, Shri Akshat Kaushal sir. Yes, now is the time. Rao. Good. Now is the time for entire team to come. Yes, all the team, please join in. Yes, 3 cheers to champions as Panaji subdivision. Hip hip, hip hip, hip hip. So now I think the presentation ceremony is done. So I will thank. So one request here, the organizing team kindly join for the photo. Organizing team of Anjuna Police Station. मेहनत केल्ली आसा तो तुमचो एक फोटो नक्की जाता. प्रशांत सर तुका थँक यू म्हाका संद दिल्या बद्दल. तुका देव बरें करूं कारण अशेंच पुलीस टुर्नामेंट घडत रावूं आनी असोच म्हाका दिसता आमकांय बी संद मेळत रावूं. देव बरें करूं सगळ्यांक. You have been wonderful cricket lovers and good spectators, and congratulations to the winning team, Panji Subdivision, as well as the runners-up team, KPM Kankona Subdivision. So it's bye from Harish Kakodkar. Good night, Shubharatri, Shabba Khair. Dev tumka saglyank bari raat dev.